second highlight of my trip home. Siyempre una, pagkita ko sa tatay ko. Ganun. This one, yeah. Salamat. And I'm waiting for my kids, pero the way it's going, O, isa na, okay na isa, okay naman to isa. sobrang happy sila. Ito na lang ang hintay natin. So, na-achieve namin. Salamat. Yeah, Okay. highly recommended. Salamat. So, Again. alam mo na, paano Yes. alagaan? Yes, Discuss ko lang sa ating mga tagapanood. true. Okay, so, ngayon, eto, nabasa niyo na to, ma'am? Oo. Pinabasa ko na rin sa mga anak ko. So, Perfect. we know that we need it Yes. to maintain the... So, para ma-maintain, Pora, dahil ginawa si Pora, para pang-maintain ng. Exactly. Okay, You yun lang can yun. take it home sa Salamat. Oakland. So, yeah. We're happy. Ganda. Tapos tinanggal ko yung mga ano para layered, no? Salamat. Gusto mong bumati? I'm really happy. Miguel, salamat ah. Salamat po. Yes. Picture tayo with the daughters Yes, later. yes, yes. Yeah. Thank you, thank you. Thank you. Ayun.